Hi guys, hi guys, good morning, good afternoon, good evening sa tanan-tanan, galantaw sa mga video ko. And guys, may alaman ako ng bago na video. And guys, ma-shoutout na guys. Shoutout gali ang mga barangay Zone 4. And guys, kasi yung Firmino Gabakal guys sa Inasal, din sa Inasal. And please guys, please subscriber, like, share, and sa mga comment ko, thank you sa mga suporta. And what guys, shout out kali ang shout out Zone 1, shout out Zone 2, shout out Zone 3, shout out Zone 4, and tanan-tanan shout out ang mga tubad pala kita Zone 9, Zone 10, and Zone 11, and Zone 8. Ano yan guys? And ipasunod ko lang guys, and thank you. And shout out guys, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7, and Zone 8, Zone 9, and Zone 10. Thank you gigid sa mga suporta sa akong channel. And guys, ang akong video. Sorry, it's DJ.